Pwede ko po tingnan teacher yung test ko po, tapos uwi ko na po sa bahay. Kailan po kasi sabi po ng papa at mama ko, padala ko daw po sa bahay. Sige. Bala tingnan ko. Pangalan. Tatawagin ko muna yung mga pangalan nyo. James Jade Vargas. Pag sinabi ko yung mga pangalan nyo, present po, ma'am. Sabihin nyo. Stand up, Jade. Present po, ma'am. Okay, good job. James. Sonic. Present po, ma'am. Okay. Eliza Jade. Present po, ma'am. Okay, good job. Dylan Miller, nandito. Present po, ma'am. Good job. Carlo, wala. Jenny, present po, ma'am. Okay. Ashley. Okay, present po, ma'am. Lastly, James Marcus. Wala. Okay. Present po, ma'am. Ba't kayo nag-present? Tawag ba kayo? Hindi. Nag-present kayo eh. Yung mga ganito kasi sa classroom, pag may nag-present, anong ginagawa mo dito, Neng? Teacher, may earthquake pong dadating. Magganito na po kayo. Lumabas na po agad sa classroom, sabi po ng principal. Ano? Class, pila! Black and white. May batak! Muntik na ako matumaan na. Black and white. Lumabas na